अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह का वक्त है और हम आ गए छत पे थोड़ा सा नज़ारा करने। सही है, कल अच्छी खासी बारिश हुई है और छत की कंडीशन बेहतर है और मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा है। सुबह सुबह के वक्त एक ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि सिर्फ इस वक्त सुबह के टाइम का जो है ना, छुट्टी वाले दिन एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जॉब वाले लोगों की ज़िंदगी से सुबह के वक्त की एंजॉयमेंट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो सुबह उठते हैं और भाग दौड़ में होते हैं ऑफिस में पहुंचने के, तो इसीलिए ना वो इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते। तो अब छुट्टी का दिन है, तो सुबह अभी इस वक्त कोई 9 होने वाले हैं, मतलब कि पौने 9 हो रहे हैं। 8 से ऊपर का टाइम हो चुका है और मैंने सोचा कि ऊपर तक देखें, क्योंकि आज बादल है, देख सकते हैं आसमान के ऊपर चारों तरफ ये घने घने बादल है और बादलों की वजह से जो है मौसम बड़ा ही प्यारा और अच्छा लग रहा है। ज़बरदस्त ठंडी हवा भी चल रही है। हाँ, कुछ हम आपको इस छोटे से गरीब खाने के इर्द गिर्द बड़े बड़े गरीब खानों के भी नज़ारे करा देते हैं। आज से कोई 5-6 साल पहले, 7 साल पहले जो है, जिस जगह मेरा घर है उसके इर्द गिर्द घर ही नहीं थे। सिंगल ये मेरा ही घर था और ना बराबर का घर था, और आसपास में भी दूर दूर मकान बने हुए थे, और ये मोहल्ला, ये टाउन पूरी तरह खाली था। एक किस्म से बड़ा बड़ा मतलब कि खामोश टाउन था, रश नहीं थी, गपागप भी नहीं थी। और अब जो है आबादी बढ़ चुकी है, आबादी बढ़ने के साथ साथ रश भी बढ़ जाता है और पता तो वैसे ही नहीं चलता, पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है, किधर है, कहाँ पे रह रहा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आबादी होती है उतना ज़्यादा पता नहीं चलता। जो है ना, मुझे जो पसंद है ना जगह रहने के लिए, मैं कहता हूँ घर हो इंसान का, जैसे हम वीडियोस में देखते हैं ना फॉरेन के अंदर कि घर बना हुआ है, फिर बगीचा है या जंगल है, फिर दूर एक घर बना हुआ है, फिर उससे दूर घर बना हुआ है। आजकल तो हमारे गाँवों के अंदर भी ऐसा नहीं है। एक गांव है, अब उसमें आबादी बढ़ने के साथ साथ रश भी बढ़ जाता है, तो वो गांव जो है ना एक भरा हुआ गांव बन जाता है। जैसे फॉरेन के अंदर दिखाते हैं ना, वहाँ आबादी कम है लोगों की, तो घर बना होता है, फिर चारों तरफ पहाड़ और बड़े बड़े दरख्त और खूबसूरत नज़ारे। मुझे तो ऐसी जगह पसंद है। मैं कहता हूँ कि लाइफ में बंदा रहे ना तो बड़ा खूबसूरत जगह हो और एंजॉय करके ज़िंदगी गुजारे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब इंसान ज़िंदगी में कोशिश करता है अपने लिए बेहतर जगह पे जाने के लिए, और जो नसीब में होता है फिर होता वही है। अब अल्लाह ताला ने आपके नसीब में, मेरे नसीब में क्या लिखा है वही मिलना है, जो हमारे नसीब में लिखा होगा। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और मैं जब 18 साल का हुआ तो मेरी एक ख्वाहिश थी और मेरी जस्तजू भी थी कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनूँ, एक गवर्नमेंट इदारे के अंदर क्लर्क की पोस्ट पे काम करूँ, और अभी तक मैं उस कोशिश में लगा हुआ हूँ, पर वो मेरे नसीब में नहीं है, इसीलिए मुझे कभी मिली नहीं। अप्लाई हर जगह करते हैं, टेस्ट भी देते हैं, हत्ता कि मैं तो कहता हूँ कि अगर नसीब में होता तो पीएचडी टीचर ही बन जाते, पर वो भी नसीब में नहीं था, तो इसलिए जो है ना पीएचडी टीचर भी नहीं बन पाए।
اور کہیں گے کہ بھائی پی ایس ٹی کے ٹیسٹ میں یہ فیل ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. میں اسکول پرائمری اسکول ٹیچر کے ٹیسٹ میں فیل نہیں ہوا. دراصل میرا جو ہے نا فارم فرسٹ اسٹیپ پہ ہی ریجیکٹ ہو گیا تھا. مطلب کہ جو ایکسیپٹ ہوتا وہ بھی نہیں ہوا تھا, ریجیکٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد بھی 2-3 ٹیسٹ آئے تھے جن میں نے بالکل پاسنگ مارکس لے لیے تھے, 42 سے اوپر ہی لے لیے تھے مارکس, اور میں پاسنگ میں ہوں. اور اب پوسٹیں نہیں ہیں. پوسٹیں ہیں تو اب ظاہری بات ہے پتہ نہیں کیسے ملیں گی. فی الحال تو وہ 2-3 سال کا تھا وہ ٹیسٹ, وہ کلیئر بھی کر لیا بیچلرس پہ بھی اور انٹر بیس پہ بھی. میٹرک بیس پہ مشق میں ابھی تک ہوئی نہیں ہے, ان کا ٹیسٹ ہوا نہیں ہے. تو اب پاس آؤٹ تو کر لیا اس ٹیسٹ کے اندر, سرٹیفکیٹ بھی آ گیا ہے, پیسے بھی بھر لیے, سرٹیفکیٹ بھی پرنٹ آؤٹ نکال لیا. اب پوسٹیں ہیں ہی نہیں تو اپلائی کہاں کرے بندہ. جو پوسٹیں آئی تھیں ان پہ اپلائی کیا تھا, ان پہ بینڈ لگ گیا. تو اسی وجہ سے جو ہے نا اپنی پرائیویٹ جاب کر کے اپنا وقت گزار رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بندہ اپنی لائف کی شیئر کرتا ہے ویڈیو بنا کے, اور تو کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور ہمارے بلاگ میں کیا ملے گا, ہمارے پاس ایسا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. ہم جس بینکنگ سیکٹر کے اندر کام کر رہے ہیں اس کا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر تو کر نہیں سکتے, کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریگولرلی بینک وزٹ کرتے رہتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ ایک مطلب کہ ایسی سیریز بنا سکتا ہوں کہ جو بینکس میں امپلائز کام کر رہے ہیں, جو نیو جنریشن جو بینک میں اپلائی کرنا چاہ رہی ہے, ان لوگوں کے لیے ایک مطلب کہ ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ بھائی آپ کس بینک کو جوائن کریں اور کس کو نہ جوائن کریں. یہ چیزیں کچھ ہم بتا سکتے ہیں, کیونکہ میں نے بھی 2 بینکیں سوئچ کر چکا ہوں. تیسری بینک میں ہوں اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کس بینک میں سوئچ کرنا چاہیے اور کس میں نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات کہ جو بھی لوگ بینکس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, نیو فریش ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں سے نکل کے کسی اور بینک میں جائیں اور تنخواہ اچھی ہو, تو سب سے پہلی بات بتا دیتا ہوں کہ جتنے بھی بڑے نام کے بینکس ہیں نا, اس میں کبھی مت جمپ کریں. اس میں جمپ کرنے کا آپ کو سب سے بڑا نقصان ہوگا اور وہاں پر جانے کا بھی لاس ہوگا. اس میں آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں, 3-4 جو بینکیں ہیں وہ بہت ہی پرانی ہیں اور بہت ہی بڑی بینکس ہیں. ان میں جانے کے ساتھ ساتھ آپ کو سیلری کا بھی لاس ہوگا, آپ کو وہاں جوائننگ کا لاس ہوگا, آپ کو وہاں کام کرنے کا بھی لاس ہوگا. آپ کو وہاں پر کیا ہے نا کہ وہ چاپلوس بن کے رہنا پڑے گا, کیونکہ وہ مجبوری ہو جائے گی. اگر آپ نہیں کرو گے تو بھی آپ کو رہنے نہیں دیں گے. چھوٹی بینکس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ ایس او پیز کو فالو کرتی ہیں اور وہ اسٹیٹ بینک کی ریگولیشنس کے اوپر چلتی ہیں, تو وہاں پر جو ہے نا وہ کام جو ہے نا ایز پر دی ایس او پی ہو رہا ہوتا ہے. وہاں پر آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا, آپ کو خوشامد کرنے کا موقع ہی کسی کا نہیں ملتا. آپ چھپ کر کے گردن نیچے کر کے اپنا ایس او پی کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہو نا, آپ کا وقت نکل رہا ہوتا ہے. اچھا, اور بینکنگ میں رہ کے آپ کو تنخواہ ہی بڑھوانی ہے نا, آپ کی سیلری اگر آپ کو انکریمنٹ اچھے مل رہے ہیں جس آپ ڈپارٹمنٹ میں ہو, بینک میں ہو, اور وہ بینک اچھا انکریمنٹ ہر سال آپ کو دے رہی ہے, تو اس سے اچھا ہوگا کہ آپ وہاں پر ایک ہاؤس لون لے لیں عزت کے ساتھ, ایک گھر بنوا لیں یا گھر خرید لیں. پوری زندگی آپ ڈیوٹی کریں, کیونکہ بینکر پھر کوئی بزنس تو کر نہیں سکتا. بینکر بزنس کرے گا تو فیل ہو جائے گا. یہ ہم نے اپنی لائف میں یہ چیزیں دیکھی ہیں اور ایکسپیرینس کیا بھی ہے. بزنس کیا ہمیشہ فیل ہوئے ہیں. ہم کسٹمر ڈیلنگ صرف اور صرف بینک میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. ہم اپنا کام کر کے کسٹمر ڈیلنگ اچھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمیں جو ہے نا اسٹرکٹلی ایک چیز سکھا دی گئی ہے نا, ہمیں ایس پیس پہ چلنا ہے, تو اس وجہ سے کر نہیں سکتے. تو آپ ایسے کریں کہ ایک لون لے لیں, ہاؤس لون, اور آپ گھر خرید لیں. آپ کے ڈاکومنٹ وہاں گروی ہو جائیں گے. آپ ویسی جاب کر رہے ہو, آپ کی سیلری میں سے ایک اماؤنٹ کٹتی رہے گی, ہر سال انکریمنٹ لگتا رہے گا, آپ کو سیلری بڑھ کے ملتی رہے گی. جو آپ کی جو انسٹالمنٹ ہوگی اس میں آپ کے پیسے مائنس ہو رہے ہوں گے. صحیح ہے, ایک گاڑی خرید لیں لون لے کے, اس طرح چھوٹے موٹے کام کر لیں, آپ کی لائف سیٹل ہو جائے گی. جب آپ ریٹائر ہوں گے تو آپ کے پاس اپنا گھر ہوگا, آپ کے پاس پی ایف بھی کچھ نہ کچھ آ جائے گا, اور آپ کو گاڑی بھی ہوگی. پی ایف اٹھا کے آپ نے بزنس تو کر نہیں سکتے, بینکر کبھی بھی بزنس نہیں کر سکتا. پی ایف اٹھا کے اگر اس نے
बिज़नेस में लगा दिया तो वो ज़ीरो हो जाएगा, नील बटा नील हो जाएगा, फिर बैठ के धक्के खाता रहेगा। और हमने देखा है कि फिर रिटायर बैंकर एजेंट जो है ना वो धक्के खा रहे होते हैं, पैसा नहीं होता, उनको लाइफ टफ हो जाती है। तो उससे अच्छा है कि वो पैसे उठा के कौमी बचत में डाल दीजिएगा। कौमी बचत बैंक में, कौमी बचत बैंक आपको प्रॉफिट दे देगी, चुप करके प्रॉफिट बैठ के खाइएगा अपनी ज़िंदगी आखिरी टाइम पे। क्योंकि बैंकें जो है ना वो पेंशन नहीं देती, जैसे गवर्नमेंट देती है पेंशन अपने स्टाफ को, वैसे आपको कोई पेंशन नहीं देती। हाँ, पहले EOBI था, EOBI के 8,000 रुपये मिलते हैं जो रिटायर होते हैं। अब EOBI भी ख़त्म हो गया, ओल्ड एज बेनिफिट जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। बैंक्स ने वैसे भी उनसे मुआहदा ख़त्म कर दिया। सो मतलब कि समझ लो बैंक एम्प्लॉय जो है नील बटा नीली है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है बैंक में बैठ के, और कुछ भी नहीं है। तनख्वाह बढ़ेगी, ये आप 2 काम कर लो, लोन ले लो, घर ले लो, गाड़ी ले लो, अपनी ज़िंदगी इज़्ज़त के साथ गुजारो। कोशिश करके जो है ना खामोशी से टाइम स्पेंड करो। वैसे भी अब जो है स्टेट बैंक की रूल्स भी आ गए हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर स्ट्रिक्टनेस भी आ गई है कि आप जो है ना लोकल स्टाफ हायर करें। मतलब मैं मीपो का शहर में हूँ ना, तो जो छोटी बैंक्स हैं वो कोशिश करते हैं कि मीपो खास कर स्टाफ हायर करो ताकि वो रेगुलर ऑफिस आ सके। उसको कभी छुट्टी चाहिए होती है, मसला होता है, तो दूसरा स्टाफ वाला यहीं का होगा तो वो उसका काम कर लेगा। कभी वो 15 दिन की छुट्टी भी होता है। अब जब बड़ी बैंक्स में आप जाएंगे तो वो आपको ट्रांसफ़र करेंगे, दूर दूर फेंकेंगे, 20 किलोमीटर नहीं, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर आपके घर से फेंक देंगे। आप डेली सुबह सफ़र करके जाओ, डेली शाम को आओ, मतलब कि आपकी ज़िंदगी तेल झंड हो जाओगे। तो उससे भी बचें, बड़ी बैंक्स में जंप करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि मैंने रिसेंटली एक गलती की है, मैं एक बड़ी बैंक में जंप करके गया हूँ। किसके कहने पे, एक बहुत ही अच्छे दोस्त ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया मुझे, और उसके किसी दोस्त को एम्प्लॉय की, अच्छे एम्प्लॉय की ज़रूरत थी, उसने बहुत फोर्स किया। तो मैंने पहले मना कर दिया, इंटरव्यू करवाया, इंटरव्यू में मैंने खुद ही उनको कह के ना रिजेक्ट करवा दिया कि भाई मैं आप लोगों पे काम नहीं कर सकता, सैलरी आप अच्छी नहीं दे रहे हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर भी उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके मेरा करवाया, उन्होंने मुझे ब्रेन वॉश करके बुलवाया। मैं गया और मेरा सीधा सीधा सैलरी का नुकसान हो गया, क्योंकि मैं तो झेल रहा हूँ ना लॉस, और मैं वहाँ देख रहा हूँ, सिस्टम्स देख रहा हूँ, चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं, वो जगह काम करने की नहीं है। वहाँ से निकले जितने जल्दी हो सके बंदा निकल जाए। तो हम तो निकलने वाला गियर पहले ही लगा के रखते हैं कि बस मौका मिले तो निकल जाओ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अपने आप को सेफ साइड में रखो। गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती तो आप प्राइवेट ये बैंकिंग सेक्टर में ये जॉब करके अपना घर बना लो, गाड़ी बना लो, और आराम से रिटायरमेंट तक का टाइम पूरा करो, घर चले जाओ। नहीं तो फिर कारोबार करो। दैट्स इट। अल्लाह हाफ़िज़।